अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और तफसीर। आज की आयत नंबर 39 और 40, इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटला दिया। और कुफ्र से मुराद अल्लाह का इनकार, अल्लाह के अहकाम का इनकार। व कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयत को झूठा साबित किया, यानी अल्लाह के अहकामात जो कुरान में आए हैं उनको नहीं मानना, उनका इनकार किया। और इसके अलावा कायनात की निशानियों में से ना सीखा। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग आग के साथी हैं, आग ही के साथ इनकी आइंदा ज़िंदगी बसर होगी। हम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। कुफ्र की कई अक़साम हैं। वो कुफ्र जो इंसान को मिल्लत से फारिग कर दे, यानी मिल्लत से निकाल दे, वो कुफ्र, उसका अंजाम हमेशा हमेशा की आग है। और ये किस लिए है? इस कूड़े के लिए, वेस्ट के लिए, जो अपने मकसद को पूरा ना करके हमेशा के लिए जलने के लिए छोड़ दिया जाए। दुनिया में किस चीज़ को जलाया जाता है? फालतू कूड़ा, वेस्टेजेस, फालतू लकड़ियाँ, कबाड़ा, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह पूरी पिक्चर को अगर सामने लाया जाए, हम रखें, अल्लाह ने ज़मीन बनाई, ज़मीन में जो कुछ है इंसान के लिए बनाया, फिर इंसान को यहाँ भेजा। इंसानों में अच्छे भी हैं और बुरे इंसान भी हैं। अल्लाह ताला अच्छे लोगों को अपनी ख़ास आला तरीन जन्नत के लिए चुन लेगा और बाकी सारे कूड़े को जहन्नुम में फेंक देगा ताकि वो वहीं जलें और सब चीज़ की सफाई हो। सिर्फ कौन बचेगा? जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई, इस खूबसूरत तरीन मुकाम के लिए खूबसूरत तरीन लोग जो अल्लाह के इताअत गुज़ार और फर्मा बरदार हों। अल्लाह हमें इन्हीं में शामिल करे, आमीन। या बनी इसराइला, ए इसराइल के बच्चों, ए इसराइल की औलाद, उस्कुरू नेमती यल्लती, याद करो मेरी नेमत को, सोचो मेरी नेमतों के बारे में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नेमत को याद कब कराया जाता है? इससे क्या मतलब होता है? नेमत क्यों याद कराई जाती है? मसलन अगर आपको आपके बाप के नाम के साथ ख़ास करके पुकारा जाए और एहसान को याद करने के लिए कहा जाए, तो मुराद क्या होती है? कि इसकी कदरदानी करो, शुक्र अदा करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में जहाँ भी नेमतों का ज़िक्र करते हैं तो इससे मुराद क्या होती है? कि तुम फिर शुक्रगुजार बनो, नेमत का हक़ अदा करो। उस्कुरू नेमती, याद करो मेरी नेमतों को, ताकि तुम इसकी कदरदानी कर सको, इसका शुक्र अदा कर सको। क्या थी वो नेमतें? अल्लाह ने तुम्हारे अंदर अंबिया भेजे, तुम्हारे लिए किताबें भेजी, दुनियावी खुशहाली दी, तुम पर तरह तरह के एहसान किए। तो इन एहसानात का बदला किस शक्ल में होना चाहिए? अनअमता अलैकुम, जो मैंने ख़ास तुम पर इनाम की थी। और नेमतों को याद करके उसका शुक्र अदा करो। और क्या करो? व औफू बेअहदी, मुझसे किए हुए वादे को पूरा करो। कौन से वादे थे जो बनी इसराइल ने अपने रब से किए थे? अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना और ख़ास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, रसूलों की तालीमात पर अमल और ख़ुसूसी तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, जिनका ज़िक्र उनकी किताबों में पहले से मौजूद था। व औफू बेअहदी, मेरा अहद पूरा करो। ऊफ़ी बेअहदिकुम, मैं तुमसे किए गए अहद को पूरा करूँगा। अल्लाह का वादा क्या था जवाब में? अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ
تو میں بھی وہ کروں گا جو تم مجھ سے چاہتے ہو۔ اس عہد اور اس کی جزا کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں ملتا ہے۔ پھر ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو، صرف اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات دیے؟ نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھو۔ نمبر 2، عہد پورا کرو۔ نمبر 3، صرف اللہ سے ڈرو۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نعمتوں کو بھولتا ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نعمت کا یاد رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر کون سی نعمت کو؟ نعمت ہدایت، دین کی نعمت۔ پھر ہے نمبر 2، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ اور سب سے پہلا عہد ہم نے کون سا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا، جو عہد اللہ سے کیے ہیں یا جو اللہ کا نام لے کر کیے ہیں، ان میں ساری منتیں، نذریں، قسمیں، عہد، معاہدے، وعدے اور ساری ذاتی زندگی میں اللہ کو گواہ بنا کر جو کرتے ہیں، ان سب کو بھی پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا سبق ہم سب کے لیے کیا ہے؟ کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو۔ اگر ہمارے اندر کسی اور چیز کا ڈر آ جاتا ہے، بہت سے لوگ ایلیویٹر میں نہیں جاتے، انہیں ڈر لگتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے فطری خوف جو جان بوجھ کر نہیں ہوتا۔ آپ اگر کوئی ڈرنے والی چیز دیکھیں گے تو ڈریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تھا تو وہ سانپ بن گیا تھا، تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا۔ یہ فطری ڈر ہوتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ یہاں جس ڈر کی بات ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کسی سے ڈرنا ہے، کہ اگر انسانوں سے ڈر کر ان کی مرضی پر لوگ چلنے لگیں اور اللہ کو بھول کر اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیں، اللہ کا ڈر ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ جیسے اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لوگوں سے ڈر کر میرے حکم چھوڑ دیتے ہو، نہیں مجھ سے ڈرو، یعنی میرے احکامات کی تعمیل کرو۔ اس سے ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہی انسان اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرے گا، یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کا ڈر دل میں ہونا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔